କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ମହାପାପୀ ବା ଦୁରାଚାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଓଡିଶାରେ, କଟକ ଗଳି ପଡିବ ଏଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି ପଡିବ ଏଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଏକା ଜାଣିଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ, ଲୋକ କହୁଛୁ ଭଣ୍ଡ, କିଏ କହୁଛି ଯାହା ପାଟିକି ଯାହା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏ ଶରୀର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅହେତୁକା। ଅହେତୁକା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହାର କୌଣସି ହେତୁ ବା କାରଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହଉଛି ପରମ ରହସ୍ୟମୟ। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ସବୁ ବିଚାର କରୁ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିର କିନ୍ତୁ ସୀମା ଅଛି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଦୂର ବିଚାର କରିପାରିବ, ଜଗତରେ ଜୀବନରେ କେଉଁ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କିପରି ଘଟୁଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାଇ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ବା ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାର ବା କିଛି କଲେ କି, ସବୁ କଥାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଜାଣିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ଲାବରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ଲାବନରେ ଯେପରି ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଆମ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଯୋଉ ବେପାରଟି ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ମହାପାପୀ ବା ଦୁରାଚାର ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ହୁଏତ ଦିନେ ତାହାରି ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆମ ଯାହାକୁ ଖୁବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ସଦାଚାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଘୋର ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଖୁବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କୃପା ହେଇଗଲା, ତାର ସବୁ ଘଟିଗଲା, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଶର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେଶର ସବୁ ନିଲାମ ହେଇଗଲା, ତା ପଛରେ କେହି ରହିଲେନି। ଇଏ କଣ ଭଗବାନ କୋପ ନା ଭଗବାନ କୃପା? ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଗତରେ ମଣିଷ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଭଲ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କାରଣରୁ ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନରୁ ନିଜ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଏହିପରି ବିପ୍ଳବୀ ଲୋକ ପାଖରେ ମିଶୁଛେ ଯେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତି କି ନକାରାତ୍ମକ କହେ। ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏଠି ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏଠି ଅଛି। ସେଇ ତାର ଭାବନାରେ ମାନେ ଭାବନା ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ତାର ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗୁଥାଏ। ସେ ଏହିପରି ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା, ଖୁବ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ନାନାଦି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଖୁବ ଧନୀ ହୋଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ନଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ଥାଏ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସତତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଅଛି। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଏ, ତା ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚି ହୁଏନି, ଈଶ୍ୱର ବି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର କୃପା ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନମନସ୍କ ହେତୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଧରି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ହାତ ନ ବଢାଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତୁ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଥିରେ ହେବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
तेणु आम कथा ईश्वर जहाँ कहती पारीर मंगल सत ना मिछ आज्ञा सत सत केतेबेले से देबे केतेबेले से नेबे केतेबेले आमको कर्तव्य बुझेबे निष्ठापर भाव निष्काम भाव कर चलता कर्म ईश्वर को सब भाव प्रभु सकाळ प्रातरु संध्या कर्म कली तते समर्पण कली कहीं मु सब सतपथ जानी कष्ट पाऊँ किंतु गोटे कथा हूँ कौन आमर जो संसार चली आमर प्रति सब प्रीति हूँ सब बड़ कृपा जो प्रीति कर सब ईश्वर को पाई आम कृपा परिमाण मापी पारे आम ईश्वर कृपा केते आम पुरुष तो मापी पारे तेणु आम अधिक देले बा कम देले कृपा को आम कल्पना करी विचार करवा नहेले आम प्रकृत ईश्वर प्रेमी हो पार भक्ति क्षेत्र में आम निजको ठाकुर सुझे बाहर आम निजे थकी जावा अति रहित बेपार फेरान व्यक्ति जड़े निश्चय हवा आम पर असंभव तेणु केवल मोर नुहे सारा सृष्टिर समस्त मु निश्चय ईश्वर मात्र केवल मुहु नुहे सारा सृष्टि मत ईश्वर एवं समस्त मु निजुक जगन्नाथ ईश्वर हसीबे ताहले से मध्य निजुक आग करें लक्ष्मी की जे आ गोटे जगन्नाथ पौंड्री को भाया पूर्ण भाव से भगवान पाई पारे जीवन टी नरकगामी हम तेणु मोर कह कथा लक्ष्मी पुराण हूँ संपूर्ण मिछ मु कहूँ आपणकर कहीं जगन्नाथ कहले बलराम दास को अरे तु लक्ष्मी पुराण लेके मुझे डाकुची बलराम देखिले लक्ष्मी कान पड़ा लक्ष्मी कहले कौन लिखिए देख बहीटी छड़े नहीं गला जगन्नाथ हाथ पढ़िले जगन्नाथ एमती तातला खरा होमती भिक मागुंट बड़ पंडा घर जाऊँच खई उड़ी जाऊँगी मो स्वामी की घर बाहर करदेवी अरे तु लिखिचु ना मुझे जगन्नाथ कहले जगन्नाथ लक्ष्मी चाहले जगन्नाथ हसिले कहले देख लक्ष्मी तुम्हें राग नहीं मु तुमर महत्व बढ़िया एक कथा करी जगन्नाथ करी निजर महत्व बढ़िया चाहूँ से निजे थकी जीव जगन्नाथ जो कृपा से जगतर कहार निजर नुह से निजर भी नुहति श्रीकृष्ण को माया देखिथे से समय पड़ा बेले राधा मार समय होता निजे वृषभ ही मारिले तेणु जिते विपद पड़े जानी कहार समय कहती नहीं प्रभु बोलिकी से मामूली लोक हो चलती एरा सतना मिछ आज्ञा सत सत जो मैंने कहते मु जगन्नाथ नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति से निजक निजे बुझीपारि ना निजे पागल अन्य पागल बोली से प्रेरणा दौरान जे नकारात्मक कौन सकारात्मक कौन आज्ञा ये शरीर भितर ये संसार भितर दुख हूँ नकारात्मक दुख हूँ सकारात्मक नेगेटिव पॉजिटिव दीटा न रहिले संसार चलीबनी आज्ञा नहीं मुझे कथा धरली तेणु ये कथा धरी बुढ़ी कथा कहली तेणु मो कथा कौन आपको भल लगे मुझे कहीपरि तेणु मोर कह कथा भक्त जन मान जो अच्छा एवं समय सन्निकट केते बेले भूमिकंप हम ओडिशा रे कटक गड़ी पड़ो एटा ध्रुव सत्य भुवनेश्वर गड़ी पड़ो एटा ध्रुव सत्य आम एका जाचु आम कहूँ लोक कह भंड किए कह जहाँ पार्टी जहाँ कहते जिते समग्र पृथ्वी रे भगवान यज्ञ चलो आर्यवर्त अंतर्गत देखिए से कौन हम जो सब स्पिरिट माने पृथ्वी को ओह्लैबे से जो अवस्था हम से मैंने बुझे जमी पुंडरीक अवस्था होता श्रीकृष्ण तेले से कहला मोर तो शंख अच्छी मोर तो चारि हाथ अच्छी मोर तो गरुड़ अच्छी मोर तो पद्म अच्छी ये पुणी किए श्रीकृष्ण को चिठी भी लिखला कहला देख तू श्रीकृष्ण आज युद्ध कर श्रीकृष्ण हसिले सागे गले चक्र देखिले सब मुझा सागे सागे कहले पुंडरीक आ चक्र पेसिली संभाले तो चक्र तार हूँ किसी काल्पनिक तंत्र चक्र से श्रीकृष्ण चक्र गला सब ध्वंस करला बेगू काटिदेला मुझे ना प्रभु रखिले मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन नमस्ते मंगल पुंडरीकाक्ष नमो से गरुड़ ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरती साधव सर्वकाल माधव कहना पुंडरीक वासुदेव कहती तेणु आम ये संसार सागर आसीचे आम समस्त
मंगल चिंता करवा नकारात्मक सकारात्मक शक्ति गोटे पद कही दଉଛି आम जो यज्ञ करुचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहूने कि आज्ञा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनेक लोक अच्छा साधु सुत अंत एत कर्म दुर्गा पूजा होची एत कर्म वासुदेव सर्वमस्तु एत श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु आम कहूँ निजे दुर्गा पूजा करूँ तुलसी पानी धरु लास्ट को विसर्जन कर जोनी उदा दे मंदार फूल थोचु आनिक थोचु आम निजे करूँ तेणु जिते भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय तंत्र मंत्र भी लिखाई गीतार ऊपर आपण देखो गीता ऊपर लिखाई तंत्र मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय तंत्र मंत्र मैं नकारात्मक शक्ति बोली कहते यदि भगवते वासुदेव नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति किए मोर एटी आम जो श्रोता मैंने शुणुचे क्वेश्चन नकारात्मक शक्ति किए कमेंट मध्य पदार्थ सकारात्मक भगवते वासुदेव जदि भगवान भगवान गीतार भी लिखि दी साधु सन्त मैंने तंत्र मंत्र सात्विक मंत्र मंत्र किए मत श्रोता मैंने कमेंट मध्य जनातु मु जड़े मामूली ब्राह्मण छुआ कर्म करुच्ची मो मन आसला महात्मा को कहली ये आप बहुत छाड़ुंट भगवान समस्त मंगल करतु हरि ओम तत्।